Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? 아주 오래간만에 아포칼립스 배우는 시간을 함께 갖도록 하겠습니다. A los años estamos teniendo ahora para aprender el libro de Apocalipsis. 예, 한 분 한 분 들어오고 계시네요. Veo que uno por uno está ingresando. 세르면님 땅에 가 있는데 El hermano Seno, según lo que yo campo sepa, está en otra 예, parte. 예, 우리 한 분 한 분 인사도 하시고 Veo que uno por uno están saludándose. 예, 다들 앞에 오늘 7장 배울 시간인데 Hoy es el tiempo para aprender Apocalipsis capítulo 7. 6장까지 잘 기억하는지 No sé si 모르겠습니다. ustedes se acuerdan hasta el capítulo 6 que aprendimos. 그럼 기도하고 Entonces con la oración 시작하도록 vamos a 하겠습니다. comenzar la palabra. 올해문 순토스 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님 참으로 감사드립니다. Dios Padre amoroso y misericordioso, te damos gracias. 영원한 지옥 형벌 받아 마땅했던 죄 많은 저희들이었습니다. Éramos pecadores que merecíamos recibir el juicio del infierno eternamente. 주님의 그 값진 보혈의 피로 저희를 구원하여 주시고 주님의 몸된 교회 가운데 저희를 붙들어 주심에 감사드립니다. Gracias por salvarnos con tu sangre preciosa y agarrarnos en la iglesia, la cual llamamos el cuerpo del Señor. 오늘도 주님의 피로 한 피 받아 한 몸이 이룬 우리 형제 자매님들 말씀을 사모함으로 오늘 함께 요한계시록을 배우게 되었습니다. Señor, hoy los hermanos que fueron salvos por tu propia sangre se reunieron a escuchar la palabra. 오늘 함께 배우는 말씀이 힘있게 역사하여 주셔서 말씀을 더욱더 알고 깨닫고 또한 행함으로 나타날 수 있도록 Obra 도와주시옵소서. fuertemente con la palabra la cual hablaremos hoy para que pueda obrar fuertemente en los hermanos. 코로나가 장기화됨으로 많은 어려움이 있는 분들이 계십니다. Alargándose el tiempo de la cuarentena, hay varios hermanos que están en la situación difícil. 한 분 한 분 기억하여 주시고 위로하여 주시고 힘을 주시옵소서. Recuerde a cada uno de ellos y permíteles la fuerza y consuelo. 무엇보다도 말씀을 더욱더 사모하는 마음 잊지 않을 수 있도록 Sobre todo, 도와주옵소서. ayude para que todos los hermanos no se olviden de amar a la palabra. 오늘도 모든 시종을 아버지 하나님께 의지합니다. Hoy también confiamos todo en el Padre Dios. En el nombre de 예수 그리스도 hemos orado. 아멘. 아멘. 오늘 아포칼립스 7장 함께 배우도록 하겠습니다. Hoy aprenderemos juntos el libro de Apocalipsis capítulo 7. Busquemos Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4. 읽어드리겠습니다. Les leo. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 여러 차례 오늘 7장 배울 것을 광고를 드렸는데요. Varias veces he dejado publicación de que vamos a aprender juntos Apocalipsis capítulo 4. 7장 다 읽어보고 오셨나요? No sé si todos vinieron después de leer al menos un poco capítulo 7. 한 번이라도 읽어보고 오신 분들은 오늘 말씀이 더 잘 이해가 될 것이고 Los que ya hayan leído van a entender mejor la palabra de hoy. 읽지 않고 오신 분들은요. Y los que vinieron sin leer, 오늘 말씀이 조금 어려울 수 있어요. puede parecer que la palabra sea un poco difícil. 이 아포칼립스 카피툴 시에때가 결코 쉬운 장이 아닙니다. Apocalipsis capítulo 7 no es un capítulo 그리고 fácil. 쉽지 않고 매우 중요한 장입니다. No es fácil de interpretar, tampoco podemos decir que no es importante, sino es importante. 이 아포칼립스 카피툴 시에때를 오해함으로 말미암아 많은 잘못된 독트리나가 탄생이 되었어요. Por interpretar mal capítulo 7, muchas doctrinas equivocadas salieron. 그래서 특별히 이 아포칼립스 7장을 잘 Por lo 이해해야 tanto, hay que entender bien Apocalipsis capítulo 7 진리의 말씀을 올바로 분별할 수가 para 있습니다. poder distinguir exactamente la palabra de verdad. 그리고 이 아포칼립스 7장을 이해하기 위해서는 Además, para entender el Apocalipsis capítulo 7, 1절과 9절의
이 일 후에라는 말씀이 나옵니다. Podemos ver que en el versículo 1 y 9 se destaca la palabra después de esto. 자, 7장을 표시해 Vamos a 놓으시고요. marcar el capítulo 7. 7장 1절에 보면 En el versículo 1 이 일 후에라고 되어 dice 있죠. después de esto. 여기 동그라미 쳐보세요. Hay que marcar, resaltar esta 그리고 parte. 9절에도 가면 Y si vemos en el versículo 9, 9절에도 보면 이 일 후에라고 되어 있죠. dice después de esto. 자, 이게 오늘 이 일 후에 이게 아포칼립스 7장의 핵심 단어입니다. Después de esto es la palabra fundamental en el libro de Apocalipsis capítulo 7. 아주 중요한 Es 단어예요. una palabra muy 네, importante. 이걸 먼저 설명을 드리면 Les voy a explicar primero 왜 acerca de esto. 7장에서 많은 잘못된 독도리나가 ¿Cuál es 탄생하냐면 la razón por la que nacieron muchas doctrinas equivocadas en el capítulo 자, 한번 7? 생각해 봅시다. Hay que pensar juntos. 앞 시간에 들었던 분들은 한번 답변을 해보세요. En la clase pasada, los que escucharon pueden responder. 아포칼립스 2장과 3장에는 교회 시대에 대한 말씀이 기록되어 있고 En el capítulo 2 hasta el capítulo 3 de Apocalipsis habla acerca de la historia de la iglesia. 그리고 4장과 5장에서는요. Del capítulo 4 al 5, 어떤 내용이 기록되어 있죠? ¿sobre qué está tratando? 교회가 휴거된 그리스도인들이 천상에 가 있는 모습이 기록되어 있고 Habla la escena donde los cristianos salvos están en el cielo, 특별히 6장부터 más especialmente en el capítulo 6 19장까지는요. hasta capítulo 19. 특별히 7년 환란에 일어날 일들이 자세하게 기록되어 있습니다. Detalladamente está interpretando acerca de las cosas que han de suceder durante los 7 años de tribulación. 특별히 6장이 왜 중요하냐면 Especialmente, ¿cuál es la razón por la que podemos decir que es importante el capítulo 6? 7년 환란에 이루어질 주된 사건들이 요약되어 있는 것이 6장이거든요. Porque en el capítulo 6 hay el resumen de todos los acontecimientos principales que van a sucederse durante los 7 años de tribulación. 그리스도인들이 휴거된 이후에 Los cristianos después de 이제 ser 6장에 보면은요. arrebatados, si vemos en el versículo, en el capítulo 6, 적그리스도가 거짓 평화를 가지고 오죠. el anticristo traerá la paz falsa. 그래서 전 3년 반 안에 Durante los primeros 3 años y medio 거의 완벽한 평화가 이루어집니다. va a cumplirse la paz perfecta. 그리고 그 7년 안 가운데 하나님이 이제 세상을 심판하시잖아요. Y durante los 7 años de tribulación Dios va a juzgar la 그래서 tierra, 막 ¿verdad? 지진도 있고, Por lo tanto hay terremotos, 기근도 있고, hambres, 전염병도 있고 pestilencias. 그 가운데 유대인들 그리스도인들이 순교당하는 그런 사건도 기록되어 있고 Entre ellos también habla acerca del martirio de los judíos. 그리고 7년 난란 거의 끝에 사건도 기록되어 있죠. También habla acerca del acontecimiento que va a sucederse casi al final de los 7 años de 여섯째 인이 tribulación. 떨어지니까 Cuando se cae el sexto sello, 완전히 막 지구가 완전 la 멸망하잖아요. tierra casi se destruye, ¿verdad? 그래서 6장은 7년 난 전체에 대한 어떤 그 줄거리가 요약되어 있습니다. Por lo tanto, en el capítulo 6 hay el resumen de todos los acontecimientos principales que van a sucederse durante los 7 años de tribulación. 그런데 문제는 이제 7장입니다. Pero el problema es el capítulo 왜 7. 잘못된 독도리나가 7장에서 많이 ¿Por qué 생기냐면 muchas doctrinas equivocadas salieron en el capítulo 7? 6장과 7장의 내용이 시간적인 순서로 되어 있다라고 잘못 이해하는 사람들이 있기 Porque 때문입니다. son muchas personas que malentienden que el capítulo 6 y el capítulo 7 están según el orden del tiempo. 그래서 7장 1절에 보면 2일 후에라고 되어 Por lo 있고 tanto, en el capítulo 7, en el versículo 1, dice después de esto. 9절에도 보면 Si vemos en el versículo 9, 2일 후에라고 되어 dice 있는데 después de esto. 그것이 시간의 순서를 가리키냐 아니면 장면의 전환을 Pero 가리키냐 esta palabra después de esto se refiere al orden del tiempo o al cambio de la escena. 이건 아주 중요합니다. Esto es muy importante. 답을 먼저 말씀드리면 Les voy a decir desde la respuesta. 이제 6장에서 7장은 시간적인 순서로 이어지는 것 내용이 아니고 El capítulo 6 y el capítulo 7 no se están continuando según el orden del tiempo. 6장은 전체적인 7년 환란의 내용을 기록한 거라면 Si el capítulo 6 trata sobre todo el contenido de los 7 años de tribulación, 7장에서 나온 2일 후에라는 단어는요 el capítulo 7, la palabra después de esto, 시간의 순서가 아니라 장면을 잠깐 바꾸는 겁니다. no habla del orden del tiempo, sino un rato se está cambiando la escena. 그렇게 이해해야 이 7장 내용이 풀리는 Hay 거예요. que entender de esta manera para poder entender el capítulo 7. 만약에 6장과 7장이 시간적인 순서로 이어진다라고 생각을 하면 Si continuara el capítulo 7 después del capítulo 6 según el orden
orden del tiempo, 7장에 보면은요. si vemos en el capítulo 7, 유대인들 14만 4천이 구원받는 내용이 나오고 habla que los 144,000 judíos van a recibir la 그들이 salvación 출연할 때 막 전도 다 구원받고 전도자가 y 되어가지고 que ellos se convierten en los predicadores 아무라도 셀 수 없는 큰 무리들 전도한다. y predican a una gran multitud de personas. 만약 이렇게 여러분들이 지금까지 잘못 알고 Si 있었다면 ustedes conocieron así, 성경을 잘못한 es 것이고 porque conocieron mal la Biblia. 6장과 7장을 시간적인 순서로 이해했기 때문에 이런 잘못된 해석이 나오는 겁니다. Y sacaron esta interpretación mala porque entendieron de que el capítulo 6 y el capítulo 7 siguen según el orden del tiempo. 그래서 6장과 7장 내용은요. Por lo tanto, el contenido del capítulo 이 7, 후에는 시간의 순서를 가리키는 것이 la 아니고 palabra después de esto no se refiere al orden del tiempo, 장면의 전환이다. sino está cambiando la escena. 만약에 시간적인 순서라면은요. Si esto fuera el orden del tiempo, 6장 배워보셨죠? ustedes aprendieron alguna vez el 6장 capítulo 6, 잠깐 ¿verdad? 가보면은 Un rato vamos a ver el capítulo 아포칼 6. 카피톨로 6 베르시클로 도세알 까토로세 도세알 까토로세를 읽어드리겠습니다. Les voy a leer 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. 잘 보세요. Mire bien. 여기 12절에 보면 Si vemos en el versículo 12, 여섯째 인을 뗄 때 있잖아요. al momento de abrir el sexto sello, 어떤 일이 났어요? ¿qué cosa ha pasado? 큰 지진도 나고 막 Terremotos grandes, 하늘에 막 별도 떨어지고 estrellas caían de la... 섬과 섬이 막 옮겨 다니고 La isla se removía de su 거의 lugar. 칠날한 끝의 내용이거든요. Es el contenido que casi al final de los 7 años de tribulación va a suceder. 거의 칠날한 끝의 사건인데 Son los acontecimientos que van a pasar casi al 6장과 final. 7장이 시간적인 순서로 이어진다 그러면 Pero si el capítulo 6 continuara según el tiempo, según el orden del tiempo, 갑자기 7년한 끝에 막 평화가 오고 de repente casi al final de los 7 años de tribulación llega la paz. 유대인들이 막 구원받아 Los 전도자가 되고 judíos reciben la salvación y se convierten en los 이렇게 predicadores. 성경과 전혀 다른 내용이 되는 거예요. Se hace un contenido muy diferente de la Biblia. 그래서 먼저 결론을 딱 내리고 생각을 Por lo 하면 tanto, tenemos que primero dejar la respuesta, conclusión 7장 para hablar. 1절과 7장 9절에 나와 있는 이 일 후에는 시간의 순서가 아니라 장면이 La 바뀌는 palabra 부분이다. después de esto que está mencionándose en el versículo 1 y en el versículo 9 del capítulo 7 no está hablando acerca del orden del tiempo, sino está hablando que se cambia la 자, escena. 이렇게 딱 생각하고 성경을 읽어야 돼요. Tenemos que leer la Biblia pensando así, 그래야 잘못된 해석을 하지 않을 수 para 있습니다. prevenir una interpretación mala. 자, 이따 좀 다시 한번 설명을 드리고요. Después de un rato les voy a explicar una vez 자, 아무튼 más. 이 7장의 키가 이 후에다. De todas maneras, la clave del capítulo 7 es después de esto. 그 7장에서 7장에 말하는 이 일 후에는 시간의 순서로가 아니라 장면의 전환을 Después 말한다. de esto, del capítulo 7 no está hablando acerca del orden del tiempo, sino el cambio de la 자, escena. 이걸 잘 이해하시고 Hay que entender bien sobre esta 이제 parte 1절부터 하나하나 배워보도록 para ir 하겠습니다. aprendiendo uno por uno desde el versículo 자, 1. 다시 한번 읽겠습니다. Vamos a volver a leer. Apocalipsis capítulo 7 versículo 1 읽어드리겠습니다. Les leo. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 여기 천사에 대한 얘기가 나와 있는데 Está hablando acerca de los ángeles, 천사가 매우 중요한 일을 하고 있음을 알 수 있습니다. pero podemos conocer que los ángeles están asumiendo un trabajo muy 그래서 importante. 잠깐 천사에 대해서 먼저 좀 Por 생각해 lo tanto, 보면요. un corto tiempo vamos a aprender acerca de los ángeles. 자, 이 1장 여기 7장을 접어 놓으시고 Vamos a marcar el capítulo 자, 7. busquemos Salmos capítulo 103. Busquemos Salmos 103 versículo 20 al 21.
Salmo 103, versículo 20 al 21. 읽어드리겠습니다. Les leo, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. 자, 여기 천사에 대한 얘기가 나오면서요. Aquí mencionando sobre los ángeles, 20절에 보면 능력이 있어라고 되어 있죠. si vemos en el versículo 20, está diciendo poderosos 자, en 천사는 fortaleza. 하나님의 피조물이며 사역자이며 또한 종입니다. Los ángeles son criaturas de Dios, a la vez ministros y también siervos. 자, 능력이 있어라는 말씀처럼 Como dice, poderosos en fortaleza. 천사는 엄청난 능력을 가지고 있습니다. Los ángeles tienen poder muy grande. 그리고 보니까 이 페루에 보니까 이 천사에 대한 많은 오해를 갖고 있는 분들이 너무나 많아요. Además, aquí en Perú son muchas personas que tienen un mal entendimiento acerca de los ángeles. 그리고 어떤 천사들에 대한 그림을 보면은요. También al momento de mirar la imagen de los ángeles, 아기 천사 막 그림이 많은데 hay muchas imágenes del ángel que es un bebé. 그게 성경적으로 맞을까요, Pero 틀릴까요? esto sería correcto 네, bíblicamente. 맞지 않습니다. Claro que no. 왜냐하면 성경에 보면 Porque si vemos en la Biblia, 천사들은 시집도 장가도 가지 않는다 했거든요. los ángeles no se casan ni dan al casamiento. 시집 장가도 안 가는데 Si ellos no se casan, 아기 천사가 있다는 게 말이 돼요, 안 돼요? ¿sería posible que exista un ángel que sea un bebé? 조금만 생각해도 알 수 있는 Si es que 내용인데 pensamos un poco razonablemente podemos 성경을 알지 conocer. 못함으로 오해한 겁니다. Pero por no tener conocimiento de la Biblia 그래서 malentendieron. 아기 천사는 성경적이지 El 않습니다. ángel bebé no es bíblico. 아무튼 이 천사는 엄청난 능력을 갖고 있지만 De todas maneras, los ángeles 근데 tienen una 또 한 가지 fuerza. 오해하는 것이 Pero otra cosa que las personas no entienden 하나님께서 천사들을 왜 만드셨을까? es por qué Dios ha creado a los ángeles. 천사를 만든 가장 중요한 근본적인 목적이 뭘까? ¿Cuál es el propósito fundamental por el cual Dios ha creado a los ángeles? 먼저는 구원받은 그리스도인을 섬기게 하기 위해서 천사를 만든 겁니다. A fin de hacer que los ángeles sirvan a los cristianos salvos, Dios los ha creado. 이건 너무나 중요한 Esto es una 말씀입니다. palabra muy importante. Hebreo capítulo 1. Hebreo capítulo 1. Hebreo capítulo 1 versículo 14. Hebreo capítulo 1 versículo 14 읽어드리겠습니다. Les leo, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? 자, 여기 왜 천사들을 만들었는지 그 목적이 기록되어 있죠? Aquí habla el propósito por el cual ha creado a los ángeles. 천사들은 부리는 영인데 Los ángeles son espíritus 얻을 앞으로 구원받을 사람들을 섬기기 위해서 만들었다. dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. 이 세상에서는 그리스도인들이 많이 불쌍하고 없이 사는 사람도 Tal 많지만 vez en la tierra hay muchos cristianos pobres, 사실은 우리가 천상에 pero 가면요. en realidad nosotros cuando vayamos al cielo 그 능력 있는 천사들이 사실은 그리스도인들을 섬기기 위해서 만들었다는 vamos 거. a ser servidos por los ángeles. Estos ángeles poderosos fueron creados por 이건 nosotros. 정말 놀라운 얘기입니다. Esto es una palabra muy asombrosa. 그러니까 그리스도인들을 섬기기 위해 하나님의 일을 돕고 그리고 또한 그리스도인들을 섬기기 위해서 천사를 만들었기 때문에 A fin de apoyar el trabajo de Dios y a fin de servir a los cristianos, los ángeles fueron hechos. 천사의 수가 적을까요? 많을까요? Entonces, ¿el número de los ángeles será mucho o poco? 천사의 수는 아주 많습니다. El número de los ángeles será bastante. 아포칼립스 capítulo 5 versículo 11에 En 보면 Apocalipsis capítulo 5 versículo 11. 그 수가 만만이요 천천이다 Y su 라고 número 있고 era millones de millones. 엄청나게 많다는 얘기죠. Es decir, son muchos. 헤브레어 도스의 베르시클로 22도스에도 보면 También Hebreos capítulo 12 versículo 22. 천만 천사라고 기록되어 있거든요. A la compañía de muchos millares de 그래서 ángeles. 천사의 수는 아주 많다는 것을 알 수 Es 있고 decir, podemos conocer que el número de los ángeles es enorme. 이 천사는 지성, 감성, 의지가 있을까요? 없을까요? Además, los ángeles tendrán inteligencia, sensibilidad y 이 voluntad. 천사는 지정의가 있습니다. Sí, los ángeles tienen inteligencia, sensibilidad y 뿌리- voluntad. 프리메로 페드로 capítulo 1 베르시클로 12에 Si 보면 vemos 1 Pedro capítulo 1 versículo 그 12, 말씀 가운데 천사들도 살펴보기를 원한다라고 되어 있거든요. dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 그래서 천사들도 생각하고 감정이 있고 의지가 있다라는 Es decir, 거. los ángeles tienen voluntad, sentimiento 그- y piensan.
그것을 알 수 있고요. Podemos conocer 그리고 esto. 천사는 하나님의 일을 대행하는 사역자 역할을 합니다. Además, los ángeles trabajan para Dios, o sea, son ejecutores del trabajo de Dios. 헤브레오 카피톨로 1 베르시클로 7에 보면 Si vemos en Hebreos capítulo 1 versículo 7, 천사에 대한 말씀을 하면서 mencionando sobre los ángeles, 천사를 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼는다라고 되어 있거든요. dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. 그래서 천사는 아주 하나님 앞에 중요한 일들을 많이 합니다. Por lo tanto, los ángeles asumen muchos papeles importantes ante Dios. 하나님의 일을 대행하는 사역자 역할을 Porque 하거든요. son trabajadores que asumen, ejecutan la obra de Dios. 하나님이 율법을 우리 인간들에게 주실 때도 있잖아요. Dios cuando dio la ley a los hombres, 천사의 손을 빌려서 율법을 줬다고 되어 있어요. ha dado la ley en mano de los ángeles. Por eso Hechos capítulo 7 versículo 53에 Por lo 보면 tanto, si vemos Hechos capítulo 7 versículo 53, 천사에 전한 율법이라고 되어 있거든요. está escrito, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. 또한 갈라타스 카피톨로 3 베르시클로 19에도 Además, 보면 en Gálatas capítulo 3 versículo 19, 율법은 무엇이냐? 범법함을 인하여 더한 것이다. 천사들로 말미암아 중보의 손을 빌어 베푸신 것이다. ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. 천사 일이 정말 중요하죠. Es decir, el papel de los ángeles es mucho. 율법을 전할 때도 천사가 쓰임 받았고 Para también transmitir la ley, los ángeles fueron utilizados. 또한 천사들은요 심판을 집행하는 대행자 역할도 합니다. Incluso los ángeles van a ejecutar el juicio. 소돔 고모라를 누가 멸망시켰어요? ¿Quiénes fueron los que destruyeron la ciudad de Sodoma y Gomorra? 하나님이 보낸 천사들에 의해서 소돔 고모라를 멸망시켰거든요. La ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida a través de los ángeles enviados por Dios. 그리고 또한 천사들은요 Además, los ángeles 좋은 소식을 전하는 일도 해요. son personas, o sea, no son personas, sino son seres mensajeros que anuncian la buena nueva. 대표적인 천사가 누구예요? El ángel representativo del mensajero, ¿quién es? 예수님 탄생할 때 예수님 탄생에 좋은 소식을 전했던 천사 El ángel quien ha anunciado la buena nueva cuando nació Jesús, 누구죠? ¿quién es? 가브리엘 El 전사입니다. ángel Gabriel. 그래서 이제 가브리엘 전사처럼 좋은 소식을 알려주는 전령 역할도 천사들은 한다라는 거. Sí, como el ángel Gabriel, hay muchos ángeles que son como 그리고 이제 우리 mensajeros. 구원받은 그리스도들이 너무나 유료가 되는 말씀이 있는데 Además, hay una palabra que da mucho consuelo a los cristianos. 또한 salvos. 천사들은 있잖아요. Además, los cristianos. 성도들을 지키고 성도들을 배후에서 함께하는 역할을 합니다. Además, los ángeles tienen cargo de proteger a los cristianos, están detrás de los 이거 cristianos. 요즘 코로나 기간 건데 위로가 되는 말씀이니까 한번 찾아봅시다. Es una palabra que da consuelo ahora que estamos en el coronavirus. Vamos a San- buscar juntos. San Mateo capítulo 18. Busquemos. San Mateo capítulo 18 versículo 10. San Mateo capítulo 18 versículo 10. Leamos juntos. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. 이 소자 중 하나도 없음 여기지 마라. No menospreciéis a uno de estos 그러니까 pequeños. 구원받은 그리스도인들을 함부로 대하지 말아라. Es decir, no hay que tratar mal a los cristianos salvos. 구원받은 그리스도인들에게는 구원받은 그리스도인들을 보호하는 천사들이 함께 있는 거예요. Porque los cristianos salvos están acompañados por los ángeles. 그러니까 누가 구원받은 그리스도인들을 해코지 하면은요. Por lo tanto, cuando alguien trata mal a un cristiano salvo, 천사가 하나님 앞에 가가지고 el ángel va hacia Dios 하나님 얘기해 주는 y 거예요. anuncia lo que ha pasado. 하나님 제가 섬기고 있는 누구누구 형제 자매가 있는데 Dios, yo tengo tal hermano que sirvo, 그 형제 자매를 누가 괴롭힙니다. pero este hermano es molestado por alguien. 야, 그러니까 이 한 명의 천사도 아니잖아요. No solo es un ángel, 구원받은 한 명의 그리스도인에게 여러 천사가 함께 섬기는 일을 하는 겁니다. sino un cristiano salvo tiene varios ángeles. San Lucas capítulo 16 versículo 22에 보면 En San Lucas capítulo 16, versículo 22, 구원받은 거지 나사로 형제가 있었어요. habla acerca de un hermano salvo llamado Lázaro, pero era mendigo. 그가
죽었을 때 él cuando ha muerto, 천사들이 받들어서 그를 천국으로 데려갔다고 되어 fue 있거든요. llevado por los ángeles. 자, 이런 말씀을 통해서 A través de esta palabra, 구원받은 성도들 배후에는 천사들이 함께하고 있고 podemos conocer que detrás de los cristianos salvos hay los 그 ángeles. 이제 성도들을 보호하는 일을 한다는 거. También los ángeles tienen cargo de 한 명의 proteger a 천사도 los 아니고 cristianos. No solo es un ángel, 여러 명의 천사들이 sino son 함께한다는 거. muchos. 자, 이걸 생각하시고요. Tenemos que tener en 그래서 이 cuenta 천사가 esto. Por 중요한 lo tanto, 역할들을 많이 하는데 el ángel asume un cargo, un papel muy 다시 importante. 아포칼립스 카피톨 시에 때 Vamos a 가보겠습니다. volver a Apocalipsis capítulo 7. 시에 때 카피톨 1에 보면 Si vemos capítulo 7, 이 versículo 1, 천사들이 칠러 환란 속에서도 중요한 사역들을 감당합니다. estos ángeles asumen un trabajo grande durante los 7 años de tribulación. 이 천사들이 더 큰 환란을 잠깐 막고 있는 그 중지하는 역할을 또 한다는 거예요. Los ángeles trabajan como mediadores para prevenir el castigo, el juicio más grande. 1절에 Si 보면 vemos en el versículo 1, 내 천사가 땅 내 모퉁이에 선 것을 보니 땅의 사방의 바람을 붙잡고 있다라고 돼 dice, 있죠. vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. 그래서 이제 더 큰 환란이 일어난 것을 천사들이 잠깐 막고 있는 거예요. Es decir, los ángeles van a detener, o sea, las plagas más grandes. 그런데 9장에 Pero 가볼까요? si vemos en el capítulo 9, 카피톨 9의 베르스 까토르시에 가보면 en el versículo 14, 나팔 가진 여섯 천사에게 말하기를 큰 강 유프라테에 결박한 내 천사를 놓아주라라고 돼 있죠. diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. 7장에는 천사들이 이제 환란의 바람을 막고 있는데 En el capítulo 7, los ángeles estuvieron deteniendo las plagas de los 7 años de 구장에 tribulación. 가보면 Pero si vemos en el capítulo 9, 하나님의 명령에 의해서요. según el mandato de Dios, 천사가 손을 놓으면 이제 전쟁이 시작되는 거예요. cuando los ángeles dejan la mano, entonces comienza la guerra. 사방의 바람을 7장 1절에 다시 가보면 Vamos a volver al capítulo 7, versículo 1. 이 천사들이 사방의 바람을 붙잡고 있다고 했는데 Está diciendo que ellos están deteniendo los 4 vientos de la tierra. 여기서 말하는 바람은 무엇을 의미할까요? Aquí los vientos, ¿a qué se refieren? 환란의 바람을 나타내고 Vientos de la tribulación 전쟁의 바람을 y 나타냅니다. vientos de la guerra. 이 7장 1절을 이해하기 위해서는요. Para entender capítulo 7, versículo 여기를 1, 접어놓으시고 tenemos que marcar esta página 헤레미야 y 가보겠습니다. vamos a ver Jeremías. 헤레미야 바람의 의미가 무엇인지 Vamos a ver a qué se refiere el viento, ¿sí? Jeremías capítulo 49 Jeremías capítulo 49 versículo 36 읽어드리겠습니다. Les leo, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. 여기서 보면 엘람이 나와 있는데 Aquí habla acerca de Elam. 여기서 엘람은 Aquí 페르시아를 나타납니다. Se refiere a Persia. 사방의 바람을 사방 바람이 나와 있는데 Aquí dice los 4 vientos de los 이거는 4 puntos del cielo. 이것은 환란의 바람, 전쟁의 바람을 나타냅니다. Es decir, son los vientos de tribulaciones y de guerras. 다니엘 들어가 보겠습니다. Vamos a ver Daniel. Busquemos Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 versículo 2. Daniel capítulo 7 versículo 2 읽어드리겠습니다. Les leo, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 여기서도 이제 하늘에 네 바람이 나와 있는데 Aquí también habla los 4 vientos, 전쟁의 ¿verdad? 바람을 나타냅니다. Son los vientos de guerra. 다시 7장 1절로 가보면 Vamos a volver al capítulo 7, versículo 그래서 1. 하나님께서 7년한 기간 가운데 바로 7년한 가운데 무조건 전쟁이 일어나는 것이 Por lo 아니라 tanto, durante los 7 años de tribulación, no desde el comienzo comienza la 그 guerra, 천사들을 통해서 sino a través de los ángeles. 말은 환란인데 Por así decirlo, se llama tribulación. 환란 기간 가운데 잠깐 전쟁이 일어나지 않도록 그 전쟁의 바람을 천사들을 통해서 하나님 막고 Pero 있어요. durante la tribulación, por un tiempo, Dios va a detener la gran plaga a través de los ángeles para que exista paz por un tiempo. 그 이유가 뭘까요? ¿Cuál es la razón? 유대인들이 구원받는 역사가 일어나게 하기 위해서. La razón es para mostrar la obra de la salvación de los judíos. 7년 환란 때 잘 아시죠? Como todos saben, 7년 환란 때는 구원받은 그리스도인들은 다 천상에 올라가잖아요. durante todos los 7 años de tribulación,
los cristianos antes van a ser 그래서 이제 arrebatados. 이방인들은 구원받는 Por 역사는 lo 없지만 tanto, en aquel tiempo ya no habrá más obra de la salvación de los 이 gentiles. 이스라엘 백성들은 하나님이 택한 백성들이기 Pero como 때문에 Israel es el pueblo escogido por Dios, 그 택한 백성 이스라엘을 por lo 위해서 tanto para Israel, su pueblo 그 escogido, 이스라엘 백성들에게만 7년 환란이 solo al 허락되고 pueblo de 구원의 역사가 Israel va a 허락됩니다. permitir un rato la obra de la 그래서 salvación. 7년 때 바로 전쟁이 Por lo 일어나면 tanto, si comenzara la guerra desde el comienzo de los 그 7 전쟁 años de 때문에 유대인들이 tribulación, 다 죽고 구원받지 por causa de 못하잖아요. la guerra todos los judíos resultarían muertos y no van a poder recibir 그래서 la salvación. 이 Por 환란 lo tanto, 가운데 durante la tribulación, 천사들을 a 통해서 través de los 그 ángeles, 환란의 바람, 전쟁의 바람을 천사들을 통해서 잠깐 막고 있기 때문에 va a detener un poco los vientos de tribulación y de guerra. 7년 환란 중에서 전 3년 반 그 기간 안에 Durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, 유대인들 14만 4천 명이 구원을 받게 됩니다. 144,000 judíos van a ser salvos. 그 내용이 2절부터 나옵니다. Este mismo contenido aparece a partir del versículo 2. 자, Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 al 4. 2 al 4 읽어드리겠습니다. Les leo. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 자, 2절과 4절에 보면 Si vemos en el versículo 2 al 4, 하나님의 종들의 이마에 인을 받는, 인을 치는 일이 있습니다. habrá el acontecimiento donde van a sellar en las frentes de los siervos de Dios. 여기서 인을 친다는 것이 어떤 의미를 ¿A 갖고 qué se 있을까? refiere sellar en esta palabra? 자, 이걸 잘 이해하기 Para 위해서는 poder entender bien 자, esto, 여기를 접어 놓으시고 vamos a marcar esta página. importante Ezequiel capítulo 9. busquemos Ezequiel capítulo 9 versículo 4. 읽어드리겠습니다. Les leo. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. 자, 5초 다음에 읽어드리겠습니다. También les voy a leer el versículo 8. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. 자, 이게 어떤 내용이냐면 에스겔 당시에 이스라엘 사람들이 아주 타락을 한 거예요. ¿A qué se refiere esto? En la época, los israelíes fueron caídos. 그런데 그 가운데서도 마음이 깨어 있고 예루살렘의 타락을 슬퍼하는 사람들이 있으면 인을 치려고 찾아왔는데 Entre ellos ya habían personas que clamaban por la situación. Las personas venían para sellar en su frente. 8절의 말씀처럼 Como en el versículo 8 dice, 그들이 인칠 때 홀로 내가 있었다. dice que cuando sellaba, él estaba solo. 무슨 얘기냐면 구원받는 사람이 아주 적을 것을 얘기하고 있는 겁니다. Es decir, está mostrando que serán pocas las personas que van a recibir la salvación. 그래서 이 에스겔 당시에도 En la época de Ezequiel, 예루살렘을 심판하기 전에 antes de juzgar a Jerusalén, 참으로 하나님 찾는 사람, 구원받은 사람을 인치고 보호하셨던 것처럼 sellaba a todas las personas que buscaron a Dios y los protegía. 7년 환란 De la misma 가운데서도 manera, durante los 7 años de 이제 tribulación, 이 세상을 7년한테 심판하시기 전에 antes de juzgar al mundo, 유대인들 14만 4천에게 인을 치는 내용입니다. va a dejar una señal en la frente de los 144,000 judíos. 그래서 이 내용을 바탕으로 Por 해서 lo tanto, a base de esta palabra, 인을 친다는 것이 무엇을 설명하는지 알겠죠? podemos conocer a qué se refiere sellar. 그래서 여기서 인친다는 것은 구원을 받는 것을 말합니다. Sellar es como recibir la salvación. 에베소 capítulo 1 versículo 13에 Si 보면 vemos Efesios capítulo 1 versículo 13, 구원받을 때 성령이 오고 el Espíritu Santo viene al momento de recibir la 구원받은 salvación, 그리스도인은 성령으로 인을 친다고 되어 있습니다. y el cristiano salvo es sellado por el Espíritu 마찬가지로 Santo. 7년 환란 때 De la misma manera, durante los 7 años de tribulación, 그때
이스라엘 백성 중에서 하나님을 찾고자 하는 회개 운동이 일어나고 En ese momento, entre los Israel se levantará el movimiento para buscar a Dios. 그 이스라엘 백성들 중에서 Y entre los israelíes, 14만 4천 명이 인을 받고 구원을 받는 내용이 기록된 겁니다. 144,000 judíos van a ser sellados y van a ser salvos. 신약 시대에 바로 우리 성도들이 성령으로 인을 친 것처럼 Como los cristianos del Nuevo Testamento fueron sellados por el Espíritu 환란 Santo, 속에서 유대인들이 인을 받는 일이 durante 있는 la 겁니다. tribulación los judíos también van a sellados. 다시 4절, 7장 가보겠습니다. Vamos a ver de nuevo el capítulo 7. 아포칼립스 capítulo 7 versículo 4로 다시 한번 읽어드리겠습니다. Les voy a volver a leer el versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 자, 잘 아시는 대로 De la misma manera como ustedes 자, conocen bien, 이스라엘 백성들이 이제 자기 민족으로 다 돌아왔습니다. los israelíes volvieron a su tierra natal. 예수 그리스도를 배척함으로 말미암아 Por rechazar a Jesucristo, 그들은 전 세계 뿔뿔이 흩어지게 되었고 ellos se esparcieron por todas las naciones. 가는 곳마다 칼이 따라다녔고 Cada lugar donde ellos iban, la espada les seguía. 그 모습을 이방인들이 보게 Los 되었고 gentiles llegaron a ver este aspecto 하나님의 거룩한 이름이 더럽힘을 당했습니다. y el santo nombre de Dios fue profanado. 이스라엘은 하나님이 택한 백성들인데 Israel es el pueblo escogido por Dios. 저렇게 멸망하는 걸 보니까 Al ver que ellos se destruyen, 하나님 없는가 보다. al parecer no existe 하나님 Dios, 죽었는가 pero 보다. que está muerto. 하지만 이 마지막 시대에 Pero en la última época, 이스라엘이 다시 자기 땅으로 돌아왔습니다. los israelíes regresaron a su tierra. 그럼 한번 물어보겠습니다. Entonces les pregunto, 이스라엘이 돌아와서 회개하고 예수를 지금 믿었습니까? ¿Israel después de volver se arrepiente y cree en Dios? 아니요, 그러지 않아요. No. 아직 회개까지는 안 했어요. Hasta el arrepentimiento no hace. 자, 그래서 보세요. Por lo tanto, hay que mirar 그러니까 bien. 아직 이건 이루어진 일이 아니고 Esto no es algo que ya sucedió. 이 유대인들의 구원은 14만 4천이 구원받은 이 사건은 7년 환란 때 유대인들에게만 일어나는 El 거예요. acontecimiento de la salvación de los 144,000 sucede solamente en los judíos. 돌아오긴 했지만 Aunque ellos volvieron, 아직 그들은 회개하지 pero 않았고 todavía ellos no se 아직 arrepintieron, 예수님을 받아들이진 않았거든요. tampoco aceptaron a Jesús. 그래서 Por 찾아보겠습니다. lo tanto, vamos a buscar juntos. Ezequiel capítulo 36. Busquemos Ezequiel capítulo 36 versículo 25 al 20. Ezequiel capítulo 36 versículo 24 al 26. 24 al 27 읽어드리겠습니다. Les leo, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 자. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. 자, 이 말씀처럼 Como esta palabra dice, 24절에 보면 si vemos en el versículo 24, 이스라엘이 이제 열국 중에서 돌아와 자기 땅으로 돌아온 내용이 기록되어 있죠. habla que Israel ha vuelto a sus naciones. a su 그런데 tierra. 아직 그들은 회개하진 않았어요. Pero ellos todavía no se arrepintieron. 나라 자기 땅으로 돌아온까지는 이루어졌는데 Hasta volver a la tierra se ha cumplido. 지금 이스라엘 보세요. Mire la tierra de Israel 지금 de ahora. 막 아랍하고 맨날 싸우잖아요. Constantemente Israel está en constante lucha con árabes. 이스라엘 사람 한 명 죽으면 어떻게 돼요? ¿Qué pasa si un israelita muere? 아랍 사람들 막 10명 죽여요. Si un israelita muere, entonces mata a 10 그러니까 árabes. 이스라엘은 아직 회개까지는 하지 않았어요. Por lo tanto, hasta el arrepentimiento los israelíes no 그러면 llegaron. 언제 Entonces, 회개하느냐? ¿cuándo los israelitas van a 7년 arrepentirse? 환란 때 En los 7 años de tribulación. 유대인들이 진짜 회개하고 우리가 죽인 예수님이 바로 메시아구나. Los judíos van a arrepentirse realmente y se darán cuenta, Jesús a quien nosotros hemos matado es Mesías. 이 내용을 기록한 것이 아포칼립스 카피톨 7장 2절부터 나온 내용입니다. El contenido que habla acerca de este tema es Apocalipsis capítulo 7 versículo 2. 자, 그래서 Ezequiel capítulo 39 versículo 25 al 28. 25 al 28 Les 읽어드리겠습니다. leo, por tanto,
Así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Y me mostraré celoso por mi santo nombre y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. 자, 이 에스겔 39의 말씀은 아포칼리스 카피톨 7대와 이어지는 말씀입니다. Ezequiel capítulo 39 es la palabra que continúa después de Apocalipsis capítulo 자, 7. 이 7년한 중에 Durante los 7 años de tribulación, 유대인들에게만 구원받을 기회가 주어지는데 solo se le da la oportunidad de recibir la salvación a los 이 judíos. 26절 Pero 말씀처럼 como en el versículo 26 dice, 이제 그 땅에 이제 평화하고 이스라엘 땅에 평화하고 두렵게 할 자가 없다고 그랬죠? está escrito claramente que habrá paz en la tierra y también cuando habiten en su tierra con seguridad. 이건 아직 이루지 Y 않았습니다. no haya quien los espante. Esta palabra 그런데 todavía 이제 no se ha cumplido. 7년 환란 때, Pero en los 7 años de tribulación, 특별히 전 3년 반 때 especialmente durante los primeros 3 años y medio, 중동의 평화가 이루어지고 se cumplirá la paz en el Oriente Medio. 이때 유대인들 14만 4천 명이잖아요. Justo en este momento los 144,000 judíos 내게 범한 죄를 뉘우친다. se arrepentirán. 그리스도를 배척한 죄를 뉘우치게 됩니다. Se van a arrepentir por haber rechazado a Jesucristo. 자, 이 말씀이 바로 에스겔 7, 아포칼립스 7장과 이어진 내용입니다. Es el contenido que se relaciona con el libro de Apocalipsis capítulo 스가랴 12장도 7. 보겠습니다. También vamos a ver Zacarías. 사가리아스 카피톨로 12. 사가리아스 카피톨로 12. 베르시클로 DSR 14에 그 내용이 또 기록되어 있는데 En el versículo 10 al 14 dice el contenido. 특별히 10절만 더 한번 읽어드리겠습니다. Solo en el versículo 10 voy a leer. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se lloran por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 자, 이 말씀도 7년 환란 때 이루어질 일입니다. Esta misma palabra también se va a cumplir en los 7 años de tribulación. 이스라엘 사람들이 자기 땅으로 돌아오긴 했지만 Aunque los israelitas regresaron a su 아직 tierra, 그들은 진정한 회개를 하지 pero 않고 ellos no llegaron a arrepentirse. 아직도 예수님을 realmente. 배척하고 있어요. Hasta ahora son muchas personas que están rechazando a 근데 이 Jesús. 7년 환란 Pero 때 cuando comiencen los 7 años de tribulación, 그들이 그 찌른 바 그를 바라본다라고 되어 있고 están escrito, mirarán a mí, 아 우리가 메시아 예수를 죽였구나. a quien traspasaron y se dan cuenta, nosotros matamos a 그리고 Jesucristo, 회개하고 Mesías. 구원받게 된다. Se van a arrepentir y van a 예, recibir la 모두 그 salvación. 7년 환란에 관련된 말씀이고 Son las palabras relacionadas con los 바로 7 años de 아포칼립스 7장을 tribulación 얘기하고 있는 겁니다. y se refiere al capítulo 7 del Apocalipsis. 네, 다니엘 카피톨로 12에도 보겠습니다. También vamos a ver Daniel capítulo 12. 다니엘 카피톨로 12 다니엘 카피톨로 12 베르시클로 1 여기도 같은 말씀입니다. También dice la misma palabra. 자, 읽어드리겠습니다. Les leo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. 자, 여기 그때라고 되어 있는데 Aquí está escrito en aquel tiempo. 언제예요? ¿Qué tiempo? 7년 할 때입니다. En los 7 años de 이때 tribulación. 엄청난 혼란이 있다고 되어 있고 En este tiempo va a haber una gran tribulación. 개국 이래로 그때까지 없던 혼란이다. Está escrito, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. 아주 이스라엘 역사상 경험해보지 못한 엄청난 혼란이 일어난다는 거예요. Es decir, habrá una tribulación tan grande que en la historia de Israel nunca existió. 그런데 그때 책에 기록된 모든 자가 구원을 얻다겠죠? Pero aquí está escrito, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. 이 7년한테 구원받은 사람들이 누구예요? ¿Quiénes son los que van a recibir la salvación durante los 7 años de 바로 tribulación? 아포칼립스 카피토로 7대에 나와 있는 유대인들 14만 Son 4천 명을 los 가리킵니다. 144,000
judíos que están escritos en el libro de Apocalipsis. 막 지금 하나님을 배척하는 사람들 중에 있잖아요. Entre las personas que rechacen al Señor hasta 어, ahora, 7년한테 이런 말씀처럼 구원받는 사람이 있네. habrá personas que reciban la salvación durante los 7 años de tribulación. 아, 나는 지금은 예수님 안 믿을 거야. Ahora por ahora no quiero creer en eso. 마음대로 살 거야. Quiero vivir como yo quiera. 7년한테 여기 구원받는 사람이 있으니까 나도 이때 구원받으면 되지. Como en los 7 años de tribulación van a recibir la salvación, yo también me incluiré ahí. 그런 분들 있다면은요. Si hay personas que piensan así, 착각한 겁니다. es un malentendimiento. 7년한테 여기 이 말씀처럼 구원받는 사람들은 누구예요? Porque conforme a esta palabra, ¿quiénes son los que van a recibir la salvación 오직 durante los 7 años de 유대인들이고, tribulación? Solamente los judíos. 유대인들 중에 14만 4천 명 구원받는 거예요. Y solo 144,000 judíos van 또 a 같은 recibir la 말씀이 salvación. 로마서 5서에 Además, la 기록됐습니다. misma palabra está escrita en Romanos 다 연결되는 11. 말씀입니다. Todas son palabras 자, relacionadas. 로마노스 카피툴로 11 Romanos capítulo 11 versículo 25 al 26 25 al 26 읽어드리겠습니다. Les leo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. 처음에 이 복음이 이스라엘에게 주어졌죠. Al comienzo el evangelio fue dado a los israelitas. 그런데 이스라엘 사람들은 예수님을 배척하고 Pero los israelitas sucesivamente rechazaron 복음을 al Señor. 배척했습니다. Rechazaron al Señor. 그래서 그 al 복음이 evangelio. 이제 이방인들, 우리 같은 이방인들에게 주어진 것이고 Por lo tanto, el evangelio fue dado a los gentiles como 지금은 nosotros. 이방인 시대고 Ahora estamos en el tiempo de los 지금은 은혜 gentiles. 시대입니다. Estamos en el tiempo de la gracia. 누구나 구원받을 수 있는 시대입니다. Estamos en el tiempo en el cual cualquier persona puede recibir la 그런데 salvación. 이 은혜 시대가 계속되는 것이 아니라 Pero este tiempo de la gracia no se va a durar para siempre. 25절의 Sino 말씀처럼 como en el versículo 25 dice, 하나님이 보시는 구원받은 숫자가 있어요. hay la plenitud de las personas salvas que Dios ve. 그래서 이방인의 구원받은 숫자가 다 차버리면 Por lo tanto, cuando se llene la plenitud de los gentiles, 이제 복음의 역사가 끝납니다. la obra del evangelio se va a terminar. 구원받은 그리스도인의 숫자가 다 차면은 Cuando se llega a la plenitud de 그 los 구원받은 gentiles, 그리스도인들을 다 주님이 데려가는 휴가가 있습니다. habrá el acontecimiento del arrebatamiento donde el Señor llevará a todos los cristianos. 그리고 이제 이방인 시대가 끝나지고 Y se va a terminar la época de los 은혜 gentiles. 시대가 끝나기 때문에 Como se termina la época de los 이제 gentiles, 이방인들은 구원받은 역사가 이제 끝나는 거예요. por lo tanto ya no habrá más obra de la salvación en los 그리고 이 gentiles. 세상에는 7년 환란이 주어지고 Y aquí en esta tierra se dará el tiempo de los 7 años de 그 tribulación. 7년 환란 중에는 Y durante los 7 años de tribulación, 26절의 como 말씀처럼 en el versículo 26 dice, 온 이스라엘 구원을 얻으라겠죠? todo Israel va a ser salvo, dice. 예, 바로 유대인들 14만 4천을 가리킵니다. Es decir, son 144,000 judíos. 그러니까 이방인들은 구원의 역사가 없고 Por lo tanto, ya no habrá más obra de la salvación. en 유대인들 los 14만 gentiles, 4천만 7년 환란 중에 구원을 받는다는 sino 얘기입니다. solo 144,000 judíos van a recibir la salvación durante la 이거 tribulación. 중요한 말씀입니다. Es una palabra 좀 importante. 정리가 됐어요? Más o menos se quedaron claros. 자, 이걸 정리가 돼야 돼요. Tienen que entender perfectamente acerca de este punto. 그리고 이제 7장 4절부터 보겠습니다. Ahora vemos 그래서 capítulo 7, 이때 versículo 4. 7년 환란 때 구원받는 사람들이 누구냐? Por lo tanto, ¿quiénes serán personas que recibirán la salvación durante los 7 años y medio? 이건 어렵지 않습니다. 예, 이 7년 환란 중에 구원받은 사람들이 그 명단이 좀 나와 있는데 Aquí sale la lista de las personas que van a recibir la salvación durante los 7 años de tribulación. 모두 유대인들입니다. Todos son judíos. 숫자는 14만 4천 명입니다. El número son los 144,000. 예, Apocalipsis capítulo 7, versículo 5 al 8. 5 al 8 읽어드리겠습니다. Les leo: de la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Neptalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 자, 잘 아시죠? Todos conocen bien, 네, ¿verdad? 이스라엘 12지파가 있고 Hay 12 tribus de Israel. 그 12지파 이름들이 쭉 나와 있잖아요. Se mencionan los nombres de las 12 tribus. 그러니까 정확하잖아요. Es algo correcto, 7년 ¿verdad? 때는 이방인들이 구원을 받는 것이 아니고 Es decir, durante los 7 años de tribulación, los gentiles no 오직 van a recibir la salvación, 유대인들. sino solamente los judíos. 그 숫자가 다 몇 명이에요?
En total, ¿cuántos son? 4절에 보면 몇 명이라 돼 있어요? En el versículo 4, como está diciendo, 입 맞은 사람들이 몇 명이에요? ¿cuántos son los que fueron sellados? 14만 4천이다. 144,000. 그래서 14만 4천의 유대인들이 7년한테 구원을 받습니다. Por lo tanto, 144,000 judíos van a recibir la salvación 그런데 durante 이- los 7 años de tribulación. 이 말씀을 눈여겨보면은요. Y si es que uno ve detalladamente 각 esta palabra, 지파별로 몇 명씩 구원받다가 쭉 나와 있는데 por cada tribu está diciendo que tales personas van a recibir la 그 salvación. 12지파 중에서 Pero entre las 12 tribus, 딱 한 지파의 이름이 나와 있잖아요. solo el nombre de una tribu no se menciona. 자, 5초 드리겠습니다. Les voy a dar 5 예, segundos. 누가 아는 분 얘기해 보세요. Los que sepan, respondan. 다른 지파 사람들은 다 구원을 받는데 Las personas de todas las tribus van a recibir la salvación. 딱 한 지파 사람들이 Pero 구원을 못 받아요. solamente de una tribu no habrá ningún salvo. 한 지파가 빠져 있어요. Falta una tribu. 누굴까요? 어디 ¿Quiénes 지파일까요? son? ¿Qué tribu es? 예, 빨리 안 적으시네. 예, 아주 No 쉽습니다. responden, ¿no? 단지- Es muy fácil. 단지파의 Es 이름이었습니다. la tribu Dan. Génesis capítulo 49, versículo 17 al 18에 보면 En Génesis capítulo 49, del versículo 17 al 18, 그 dice, 단지파에 대한 예언을 하면서 haciendo la profecía acerca de la tribu de Dan, 단의 길은 뱀이요 되거든요. dice, será Dan serpiente junto al camino. 야, 창세기부터 예언돼 있어요. Desde Génesis está profetizando. 자, 왜 뱀은 사탄을 가리키는데 La serpiente se refiere a Satanás. 왜 단이라고 이렇게 돼 있을까? Pero ¿por qué está diciendo que Dan es la 단의 길은 serpiente? 뱀이다. Está diciendo, será Dan serpiente junto al camino. 이게 무슨 얘기냐면 ¿A qué se refiere esta palabra? 이 단지파는 있잖아요. 분명히 이 예언을 통해서 뭐를 알 수 있냐면 Ciertamente, ¿qué es lo que podemos conocer a través de esta 7년 palabra? 환란 7년 안 중에 전 3년 반 동안에 La tribu de Dan durante los primeros 3 años y medio, 특별히 단지파 사람들 있잖아요. especialmente los de Dan, 적그리스도에게 완전히 속아가지고 van a ser totalmente engañados por el 아마 anticristo. 적그리스도를 적극적으로 추종하고 도와줄 것 같아요. Ciertamente seguirán y apoyarán activamente al anticristo. 그리고 아마도 이 적그리스도 단지파 출신일 수도 있어요. Tal vez puede ser que el anticristo nazca de la tribu de Dan. 그래가지고 이 단지파가 이 적그리스도를 적극적으로 돕는 일을 할 것 같아요. Por lo tanto, creo que la tribu de Dan activamente va a apoyar al anticristo. 그래서 그 단지파에게 징계로서 Por 있잖아요. lo tanto, como castigo, 다른 지파들은 다 구원을 7년 때 구원을 받는데 varias personas de todas las tribus van a recibir 이 la salvación. 단지파는 구원받는 역사가 7년 한 중에 Pero en la 없습니다. tribu de Dan no hay ninguna obra de la salvación durante los 7 años de tribulación. 그럼 단지파는 다 멸망당하고 다 천국에 못 Entonces, 갈까요? todas las personas de Dan no van a poder recibir la salvación y no van a ir al cielo. 그러지는 않아요. Tampoco es así. 어떻게 할 수 ¿Cómo 있냐면 podemos conocer? 처음에는 단지파가 이 적그리스도 적극 돕다가 Al comienzo, los de Dan apoyarán activamente al anticristo. 나중에 이 적그리스도가 막 유대인들을 막 사정없이 다 죽이는 걸 보고 있잖아요. Luego, al ver que el anticristo mata a todos los judíos sin 단지파 misericordia, 사람들이 나중에 깨달아요. las personas de Dan se van a dar 야, cuenta. 우리가 믿었던 이 적그리스도가 가짜구나. El anticristo a quien nosotros hemos creído es falso, 이 메시아가 아니구나. no es Mesías. 그래서 이제 나중에 유대인들이 이제 도망갈 때 있잖아요. Por lo tanto, cuando los judíos se escapen, 네, 하나님이 이제 이스라엘 백성들을 3분의 1을 보호하는 내용이 있는데 habla que Dios protege a una tercera parte de Israel. 그때 단지파도 들어갑니다. En esta tercera parte se incluyen los de Dan. 그래서 이 7년 환란 때 구원받는 역사에는 단지파 이름이 빠져 있지만 Aunque durante los 7 años de tribulación se quita el nombre de Dan 근데 para 천년 recibir la 왕국에 salvación, 있잖아요. pero en el reino de 1000 años, 단지파가 la 나와요. tribu de Dan sí aparece. 그러니까 이를 통해서 뭐라 Es decir, 쓰냐면 a través de esto, ¿qué cosa podemos 단지파가 conocer? 처음에는 적그리스도를 도와서 Al comienzo, la tribu de Dan apoyando al 7년 환란 때 anticristo 구원받지는 못하지만 no va a poder recibir la salvación. 나중에 Pero 회개해서 después, para 그래서 arrepentirse, 구원받은 사람이 있어서 como entre ellos hay personas salvas, 단지파가 por lo 천년 tanto, 왕국에는 그래 들어간다 일부가. entrarán una parte de ellos en el reino de 1000 años. 이렇게 우리는 알 수 있습니다. Podemos conocer así. 그래서 시간 관계 찾지 Por 않겠습니다. falta de tiempo no vamos a 에스겔 buscar. 48에 보면 Si vemos Ezequiel capítulo 48, 저 베르시클 은혜에 보면 en el versículo 1, 천년 왕국의 이야기가 기록되어 있는데 habla acerca del reino de 1000 años. 거기에 단의 분깃이 나와요. Aquí habla acerca de la parte de Dan. 그러니까 단지파도 구원받는 일이 있다. Es decir, sí hay obra de la salvación en la tribu de Dan. 이것을 알 수 있습니다. Podemos conocer 그래서 sobre 5절과 esto. Por lo 8절에 tanto, si vemos en el versículo 5 al 8, 7년 환란 가운데 구원받는 이스라엘 사람들의 명단이 나와 있는데 habla acerca de la lista de las personas de Israel que van a recibir la salvación durante los 7 años de tribulación. 하지만
단지파가 그래서 빠져 있었다. Pero por tal razón Dan se quita su 자, nombre. 이것을 알 수 있고요. Podemos conocer sobre 이제 esto. 9절로 가보겠습니다. Y ahora vamos a ver el versículo 자, 9. 9절에 또 중요한 단어가 있죠? En el versículo 9 también aparece una palabra muy importante, ¿verdad? 일 후에가 나오는데 Dice, después de esto, 다시 한 번 말씀드립니다. una vez más les 여기서 voy a 말하는 decir. 이 일 후에가 시간의 6장과 이어지는 시간의 순서를 말합니까? 아니면 갑자기 장면의 전환을 얘기합니까? Después de esto se refiere al orden del tiempo o al cambio de la escena. 아까 들었죠? Les he dicho, ¿no? 네, 장면의 전환입니다. Se refiere al cambio de la 그러니까 escena. 무슨 얘기냐면 7년 환란 때 유대인들이 구원받는 역사가 땅에서는 이루어지고 O sea, durante los 7 años de tribulación en la tierra se va a cumplir la obra de la salvación de los judíos. 땅에서는 7년 환란이 있지만 En la tierra, aunque hay tribulación, 그때 하늘에서는 어떤 일이 있느냐? pero ¿qué va a pasar en el cielo? 천상에서 이제 구원받는 그리스도인들 천상에 가 있고 Todos los cristianos salvos van a ir al cielo, 흰 옷을 입고 있고 van a vestirse de la ropa 정려나무를 blanca, 흔들고 있고 van a también agarrar las ramas de las 그리고 주님을 palmeras, 만나고 있다. van a encontrarse con el 그러니까 두 Señor. 장면이 같이 반복이 되는 겁니다. Esta misma escena, estas dos escenas se 땅에서는 repiten. 환란이 있고 Es decir, en la tierra hay tribulación. 그렇지만 그 중에서 유대인들이 구원받는 역사가 있고 Sin embargo, en esta tribulación hay judíos que van a recibir la 구절부터는요? salvación. A la vez, por el contrario, 예, 그때 하늘에서는 구원받은 그리스도인들이 a partir del versículo 예수님을 9, 만나고 예, 교제하고 habla la escena donde los 기뻐하고 cristianos se alegran encontrándose con el 위로받고 Señor. Van a recibir consuelo, 그런 van a 일이 tener 천상에 comunión con 있다. el Señor. Estas cosas 그 van a 얘기를 하는 suceder en el cielo mientras que tribulación exista en la tierra. 그런데 이것을 시간의 순서로 Pero 이해해버리면 si es que uno entiende esto conforme al orden del tiempo, 7년 끝때 구원받는 사람들이 생겨가지고 van a pensar que casi al final de los 7 años de 그들이 tribulación 전도자가 habrá 돼가지고 personas salvas, ellos se van a convertir en los 7년 때 predicadores 막 전도한다. y en los 7 años de tribulación van a predicar. 그런 엉뚱한 독돌에다가 나오게 되는 겁니다. Tal vez pueden hacer esta doctrina equivocada. 그러니까 Por 이거는 lo tanto, 이거는 시간의 순서가 아니고 esto no es el orden del tiempo, 9절부터는 장면의 전환이고 sino a partir del versículo 9 es el cambio de la 이 escena. 땅의 이야기가 아니고 No habla de la tierra, 천상에 sino de 대한 repente 얘기다. la escena se cambia en el cielo. 추가돼서 천상에 가 있는 그리스도인들에 대한 얘기다. Habla acerca de los cristianos que están en el cielo después de ser 야, arrebatados. muy importante. Es muy importante. 아멘. ¿Sí? 자, 이거 꼭 잘 이해하셔야 됩니다. Hay que entender bien sobre esta 너무나 parte 중요합니다. porque es muy 그래서 importante. 이 장면이 바뀌어서 La escena se ha cambiado de 그때 repente. 유대인들 땅에서 막 7년한테 구원받는 역사가 있을 때 Mientras hay la obra de la salvación de los judíos en la tierra, 이제 추가된 cielo? 그리스도인들은 천상에서 los 어떤 일이 있을까? cristianos arrebatados, ¿qué van a hacer en el cielo? 그 내용이 Este mismo contenido 9절에서 17절까지 está escrito del versículo 9 al 기록되는 17. 겁니다. ¿Sí? 긴 구절이지만 Es un versículo un poco largo. 예, 아포칼리스 카피톨로 7 베르시클로 9 al 17 천천히 읽어드리겠습니다. Les voy a leer lentamente. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya que no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 자, 긴 구절을 읽었는데
Hemos leído un versículo largo. 자, 다시 한 번 말씀드리지만 Les voy a volver a decir. 9절에서 10절은 장면이 바뀐 겁니다. A partir del versículo 9 se ha cambiado la escena. 구원받은 그리스도인들이 휴거돼서 천상에서 어린 양이신 예수님을 만나고 있고 Los cristianos salvos, después de ser arrebatados, están encontrándose con Jesús, quien es el 너무나 Cordero. 기뻐하는 장면이 기록되어 있는 겁니다. Habla la alegría. 그리고 그 천상에 가 있는 구원받은 그리스도인의 두 가지 특징을 볼 수 있는데 Y aquí podemos fijar dos características de los cristianos salvos. 그들이 옷을 입고 있어요. Ellos se vistieron de algo. 어떤 옷을 입고 있죠? ¿De qué se vistieron? 흰 옷을 입고 있습니다. De ropa blanca. 그 흰 옷은 구속, 죄사함을 Esta 나타냅니다. ropa blanca se refiere a la redención. 그리고 al 종려 perdón de 가지를 pecados. 가지고 있죠. También ellos tuvieron en sus manos las palmas. 종려나무는 예수님을 상징하고 Las ramas de las palmas. Es 또한 decir, 승리를 나타냅니다. se refiere al triunfo y a 어떤 Jesucristo. 부활을 나타내기도 합니다. Se refiere también a la 그래서 resurrección. 이 성도의 특징을 보면 Por lo tanto, al ver la característica de los 그 santos 천상에 누가 갈 수 있느냐? en el cielo, ¿quiénes son personas que pueden ir? 어떤 옷을 입은 사람이 갈 수 있느냐? Personas de qué ropa tienen que estar 착한 일 많이 vestidos. 한 옷이요? ¿Ropa de buena obra? 이런 옷이 아니라 No, de esta 그 ropa. 흰 옷은 어떤 옷이냐면 Esta ropa blanca, ¿qué ropa es? 어린 양의 보배 이른 피로 씻은 옷입니다. Es la ropa lavada por la sangre del 그러니까 cordero. 오직 예수의 피로 구원받은 사람들만 그 흰 옷을 입고 천상에 갈 수 있는 Por 거예요. lo tanto, solo las personas que recibieron la salvación a través de la sangre de Jesús pueden vestirse de esta ropa blanca e ir al cielo. 13절부터 다시 A 보면 partir del versículo 3 del 그 성도들이 천상에서 흰 옷을 입고 있는데 podemos ver que los ángeles, podemos ver que hay personas que se vistieron de ropa 그 흰 blanca. 옷은요, 흰 옷의 정체가 뭐죠? ¿Qué es la ropa blanca? 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였다. Está escrito claramente, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. 자, 이를 통해서 성경에서 무엇을 강조하는지 알겠죠? A través de esto podemos conocer qué es lo que la Biblia enfatiza. 이 성경 전체는 예수님 얘기고 Toda la Biblia está hablando acerca de 또한 이 Jesús. 성경 전체는 바로 Además, toda la 예수님의 Biblia 피를 증가하는 está 겁니다. testificando sobre la sangre de 오직 Jesús. 예수님의 피만이 죄를 해결할 수 있는 Es 거예요. decir, solo la sangre de Jesús es capaz de solucionar todos nuestros pecados. 아포칼립스 카피틀로 1 베르시클로 5에 보면 Apocalipsis capítulo 1 베르시클로 5에 베르시클로 보면 5. 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 está escrito claramente que nos ha librado del pecado. 오직 피로 Solo la sangre. 아포칼립스 카피틀로 5 베르시클로 9에도 기록되어 있기를 También en el versículo 9 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 está escrito que ha comprado a los hombres, o sea, con tu sangre nos has redimido para Dios. 아포칼립스 카피틀로 12 베르시클로 11에도 보면 Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 también dice 여러 형제가 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말로 인하여 저를 이겼다라고 y 했는데 ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra de testimonios de ellos. 오직 어린 양의 피다. Dice, por medio de la sangre del cordero. 그래서 이 예수님의 피로서만 구원을 받고 Por lo tanto, solo por la sangre de Jesús podemos ser salvos. 그 예수님의 피로 죄를 씻은 사람만이 Solo los que fueron limpiados por la sangre de Jesús, 흰옷, 의의 옷, 구원의 옷을 입고 천상에 갈 수 있다. vestiéndose de la ropa blanca, que es la ropa de la redención, pueden ir al cielo. 그리고 누가 휴거되는 거예요? ¿Y quiénes son las personas que van a 의로운 사람, recibir 착한 마냥 el 사람? arrebatamiento? ¿Quiénes son las personas que van a ser arrebatados? 그런 사람이 ¿Personas 아니라 de buenas obras? No. 오직 예수님의 피의 의미를 깨닫고 Sino las personas que comprendieron el significado de 예수님의 la 피를 sangre. 믿음으로 말미암아 구원받은 그리스도인들 Los cristianos que llegaron a recibir la salvación por creer en la 그런 sangre. 자들이 휴거되고 Aquellas personas van a ser 그런 자들이 arrebatadas 7년 환란 전에 휴거되어 천상에 가 있는 겁니다. y van a ser arrebatados antes de los 7 años de tribulación. 그래서 천상에 있는 성도들은 첫 Por lo 번째 tanto, primero, todos 무엇을 los 갖고 santos 있어요? que recibieron la salvación y que 흰 están en 옷을 el 갖고 cielo 있고. tienen la ropa blanca. 두 번째 뭘 갖고 Segundo, ¿qué 있습니까? cosa tienen? 종려 가지를 갖고 있는데 Las ramas de las palmas. 자 여기를 접어놓으시고 Vamos a marcar esta 종려 가지가 página. 무엇을 의미할까요? Vamos a ver a qué se refiere 산 후안 las 카피툴로 ramas de palmera. 12 산 후안 카피툴로 12 베르시클로 12 al 13 12 al 13
읽어드리겠습니다. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. 자, 예수님이 예루살렘 입성하실 때 Jesús, cuando entró en la ciudad de Jerusalén, 사람들이 정료가지를 가지고 예수님이 맞으러 나왔죠. las personas salieron a invitar, o sea, salieron a recibir la bienvenida de Jesús con ramas de palmera. 이 정료나무는요, 아주 형편없어요. Ramas de palmera es viles, o sea, no son buenas. 초림하신 예수님을 나타냅니다. Se refiere a Jesús, quien vino por primera 초림하신 vez. 예수님은 너무나 초라한 모습으로 오셨잖아요. Jesús vino a esta tierra en forma tan 그 humilde. 사막에서 막 자라는 데 있잖아요. Es el árbol que 그 crece solo 물도 en 없는 el 그런 데서 desierto. 죽지 않고 생명을 이어갑니다. Pero en el lugar donde no hay ningún agua, el árbol se sostiene y mantiene la vida. 죽음을 이기는 상징으로 Por 나타내고 lo tanto, simboliza este árbol a un árbol que gana lo que es la 또한 그 muerte. 종려나무는 승리를 También 나타냅니다. se refiere al triunfo. 그래서 종려나무는 예수 그리스도의 그림자예요. Por lo tanto, ramas de las palmeras, o sea, son sombras de Jesús. 십자가의 죽음을 이기시고 부활하신 예수 그리스도. Jesucristo, quien ha resucitado después de haber ganado la muerte de la cruz. 종려나무는 Por lo 죽음을 tanto, 이기시고 승리하신 예수 그리스도를 상징한다. Ramas de palmera simbolizan a Jesús, quien fue resucitado después de ganar la muerte de la cruz. 그래서 선사계는 성도가 종려의 가지를 붙잡고 있는 것은요. Por lo tanto, ¿a qué se refiere que los santos en el cielo van a agarrar ramas de 부활하신 palmeras? 승리하신 예수 그리스도를 의지하는 Es 것을 decir, 나타냅니다. confiar en Jesucristo, quien ha ganado. 그래서 우리가 어떻게 구원을 Por lo tanto, 받았습니까? nosotros cómo hemos llegado a recibir la 예수님의 피로 우리가 salvación. 정결케 Por la 되었고 sangre de Jesús fuimos limpiados. 죽음을 이기시고 부활하신 그 예수님의 부활로 말미암아 우리가 의롭게 되었고 우리가 또 승리자가 된 겁니다. Gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús, nosotros también nos hemos convertido en vencedores. 그래서 우리가 어떻게 천상에 서게 됩니까? Por lo tanto, ¿cómo vamos a ponernos en pie en el cielo? 예수님이 죽으심과 부활하심 때문에 우리가 천국에 서게 되는 겁니다. Gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús, audazmente vamos a ponernos en pie en el 그런 cielo. 의미가 담겨 있는 Tiene 겁니다. este sentido, ¿sí? 그래서 천상에 있는 Por lo 그리스도인들이 tanto, 갖고 있는 두 가지 Son dos cosas que los cristianos van a tener en el cielo. 뭐라고요? ¿Cuáles son? 흰옷, La ropa 바로 blanca, 예수의 피로써 이루어진 만들어진 옷. es decir, la ropa hecha por 예수의 la 피로 sangre de Dios. 구속받고 Por la sangre de Jesús nosotros fuimos rescatados. 예수님의 부활하심. Y por la resurrección de 그것이 Jesús, 우리를 천국에 서게 되는 두 가지라는 거. nosotros podemos ponernos en pie en el cielo. 그래서 흰옷과 종려나무는 예수님의 죽으심과 부활하심을 나타낸다는 거. Por lo tanto, la ropa blanca y ramas de palmeras es la muerte y la resurrección de 그것을 Jesús. 나타냅니다. Podemos conocer 그리고 así. 중요한 교리입니다. Y ahora una lección 7장 importante. 나와보겠습니다. Vamos a ver el 아포칼립스 capítulo capítulo 7 베르시클로 14절에 보면 Si vemos en 14에 el versículo 보면 14, 자, 이게 큰 혼란에서 나온다고 했는데 aquí dice que van a salir de una gran tribulación. 자, 그래서 이 큰 혼란을 오해하는 사람들이 많습니다. Hay muchas personas que malentienden sobre esta gran tribulación. 그래서 이 큰 혼란에서 나오는 자들이 있어서 이 신랑한테 구원받는 사람들이 전도자가 돼서 사람들을 이 다 신랑한테 전도한다. Las personas interpretando mal la Biblia que dicen, estos que salieron de la gran tribulación van a convertirse en los predicadores y al final de los 7 años de tribulación van a 그래서 predicar a 여기서 las 말하는 큰 personas. 환란을 7년 환란으로 해석하는 사람들이 있는데 Hay muchas personas que interpretan esta gran tribulación como si fueran los 7 años de tribulación. 여기서 말하는 큰 Pero aquí 환란은요 la gran tribulación 7년 환란을 통과한 자들을 가리키는 말씀이 아닙니다. no se refiere a las personas que realmente pasaron los 7 años de tribulación. 여기서 말하는 큰 환란은 Aquí 누구냐면 la gran 뭐를 tribulación, ¿a qué 나타내냐면 se refiere? 복음 전파 이후의 기간을 큰 환란의 기간으로 볼 수가 있어요. El tiempo de la evangelización. 그래서 여기 큰 환란에 나오는 자들이 누구냐? ¿Quiénes son las personas que salieron de la gran tribulación? 이미 천상에 구원받고 가 있는 그리스도인들을 가리키는 거예요. Los cristianos que están ya en el cielo después de pasar la angustia en la tierra. 예수님이 고난을 받은 이 세상이기 때문에 Como es el mundo donde Jesús fue afligido, 구원받은 por 그리스도인들은요. lo tanto los cristianos que son 구원받은 salvos, 순간부터 desde el día que recibió la salvación, 이 그리스도인들은 동일하게 주님의 고난을 받고 주님 앞에 서게 됩니다. el cristiano recibiendo el mismo sufrimiento de Jesús va a ponerse en pie delante del Señor. 사실 구원받고 지금 우리가 살아가는 이 모든 순간들이 Todos los
los momentos en los cuales estamos viviendo ahora después de ser 사실은 salvos. 환란의 기간인 거예요. Es un tiempo de la angustia y de la gran 구원받고 tribulación. 주님을 위해서 진정으로 살아보려고 해보십시오. Uno tiene que intentar a vivir realmente por el Señor después de ser 어떤 salvo. 분들은 얘기합니다. Hay algunas personas que dicen, 저는 구원받고도 아무 환란이 없어요. yo después de recibir la salvación no he recibido ninguna prueba, ninguna dificultad. 예, 정상적인 그리스도의 삶을 살지 않는 거예요. Es porque no está llevando una vida como debe ser un cristiano. 정상적으로 구원받은 이후에 Cuando un 정상적으로 cristiano 구원받은 lleva 그리스도를 la vida 살아보세요. cristiana dignamente, 반드시 환란이 entonces 있어요. obviamente va a llegar el sufrimiento. 예, 그래서 찾아보겠습니다. Vamos a buscar 여기 juntos. 적어놓으시고요. Vamos a marcar esta página. 예, San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículo 33. 33 읽어드리겠습니다. Les leo estas cosas, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 세상에서는 너희가 환난을 당한다. En el mundo tendréis aflicción. San Juan capítulo 16, versículo 1 al 3도 보겠습니다. También San Juan capítulo 16, versículo 1 al 3. 1 al 3 읽어드리겠습니다. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. San Juan 15도 보겠습니다. También vamos a ver San Juan capítulo 15. San Juan 15, versículo 18 al 20 읽어드리겠습니다. Les leo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ¿por qué no sois del mundo? Antes yo que su Señor, si a mí me han perdido, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 인터넷이 잠깐 좋지 않았네요. Por un tiempo la señal se ha debilitado, 자, 이 말씀처럼 como esta palabra. 사람들이 나를 핍박하였은즉 너희도 핍박할 것이다. Dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. 여러분들 교회의 역사를 보세요. Miren la historia de la iglesia. 지금까지 이 기독교 2000 역사 가운데 Durante 2000 años de la historia del cristianismo, 6천만 명 이상의 그리스도인들이 순교했습니다. más de 60 millones de cristianos fueron martirizados. 네, 환란의 역사, 기독교 역사는요. La historia del cristianismo fue la historia de la gran 그래서 거기서 tribulación. 말하는 큰 환란은 Por lo tanto, la gran tribulación que dice la palabra, 큰 환란은 칠로 환란을 가리키는 것이 아니고 la gran tribulación no se refiere a los 7 años de 이미 tribulación, 천상에 가 있는 그리스도인들을 나타내고 sino se refiere a todos los cristianos que ya están en el 그 cielo. 그리스도인들은 이 세상이라는 환란을 이기고 신앙생활을 했던 그리스도인들이다. Y aquellos cristianos son personas que ganando este mundo llevaron la vida 네, cristiana. 그 내용을 얘기하는 것이지. Habla acerca de esta palabra. 예, 거기서 말하는 큰 환란을 칠로 환란으로 절대 해석하면 안 됩니다. No hay que interpretar para nada esta gran tribulación como si fueran los 7 años de tribulación. 너무나 중요한 겁니다. Porque es algo muy 그리고 importante. 그것을 다시 한번 가보겠습니다. Además, vamos a volver. 아포갈 카피톨 7, 베르시 14. 여기서 말하는 큰 환란은 있잖아요. Si vemos aquí la 뭐 gran 7년 tribulación, 환란으로 이해해도 내용은 바뀌지 않아요. aunque entienda como los 7 años de tribulación, el contenido nada se cambia. 예, 아무라도 셀 수 없는 큰 무리는 이미 보좌 앞에 가 있잖아요. Porque la gran multitud, la cual nadie podía contar, ya está en el cielo, en el 예, trono. 그러니까 그리스도인들이 휴가돼도 천상에 가 있잖아요. Todos los cristianos, después de ser arrebatados, van a ir al cielo, 그들에게 ¿verdad? 물어보는 거예요. Está preguntando a ellos, 당신들 어디서 왔느냐? ¿ustedes de dónde vinieron? 7년 환란이 벌어지는 저 속에서 우리는 나왔습니다. Nosotros salimos de todas las cosas que suceden en los 7 años de tribulación. 이렇게 이해할 수도 있기 Podemos 때문에 tal vez entender de 그렇기 esta 때문에 이건 manera. 뭐 Por lo 굳이 tanto, 그거를 여기 14에 나오는 큰 환란을 7년 환란으로 받아들여도 뭐 문제될 건 없어요. aunque acepten la gran tribulación como si fueran los 7 años de tribulación, no hay ningún problema. 아무튼 이거를 잘못 해석해가지고 Pero por interpretar mal esto, 구원받은 그리스도인들이 이때 휴거되지 7년하는 전에 휴거되지 않고 hay personas que dicen que los cristianos salvos no van a ser 구원받은 arrebatados, 그리스도인들도 7년 환란을 통과하고 sino los cristianos salvos también van a pasar los 7 años de 그 tribulación. 7년한 때 특별히 14만 4천이 구원받아가지고 Más especialmente en los 7 años de tribulación, 그들이 전도자가 돼서 144,000 그때 전도한다. judíos van a recibir la salvación y ellos 이건 predicarán. 완전히 성경과 다른 해석입니다. Esto es otra interpretación de la 그래서 Biblia. 잘못된 Por lo tanto, 독도리나가
여기서부터 생각이 많이 파생이 됐어요. Desde aquí salieron muchas doctrinas 그래서 equivocadas. 다시 한번 말씀드리지만 Por lo tanto, una vez más les voy a decir, 7장 1절에 나오면 2일 후에도 마찬가지고 después de esto que se menciona en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9절에 1, 나와 있는 2일 후에 además lo que se menciona en el Apocalipsis capítulo 7, versículo 이거는 9, 시간의 순서를 나타내는 것이 esto no se 아니라 refiere al orden del 장면에 tiempo, 대한 sino 아니다. está hablando el cambio de la escena. 7장 전체는 7년 환란에 간다는 얘기고 Todo el capítulo 7 está hablando acerca de 7년 los 7 환란 años de 때 tribulación. 유대인들 14만 4천이 이 땅에서는 구원을 받고 Y en la tribulación solamente los 144,000 judíos van a recibir la salvación en la tierra. 그때 구원받은 그리스도인들은 천상에서 주님을 어린 양 예수 그리스도를 Y en ese 만난다. tiempo los cristianos que fueron arrebatados van a encontrarse con el Cordero Jesús en el cielo. 그 얘기를 하고 있다는 Habla 거. acerca de esto. 네, 그렇게 이해하시면 됩니다. Hay que entender así de esta 그리고 manera. 이제 휴거돼서 7년 전에 휴거돼서 주님을 만난 그들은 어떤 미래를 이제 맞이하게 되느냐? Además, las personas que se encontraron con el Señor, ¿qué futuro van a recibir? 그 ¿Qué 내용이 futuro van a 이제 encontrar? 9절부터 나와 있는데 A partir del versículo 9 está 자, escrito. 아포칼립스 카피톨 7 verso 9 먼저 또 다시 한번 읽어드리겠습니다. Les voy a volver a leer el versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. 자, 이제 7년 환란이 이 땅에서 이루어지고 있을 때 Cuando se cumplan los 7 años de tribulación en la tierra, 이제 이 구원받은 그리스도인 우리는요. los cristianos salvos como nosotros, 분명히 휴거돼서 ciertamente seremos arrebatados 이제 주님 앞에 다 모여 있는 겁니다. y vamos a reunirnos ante el 그래서 Señor. 이제 우리가 이제 Por 휴거되면은요. lo tanto, cuando seamos nosotros 이제 arrebatados, 휴거된 이후에 우리의 미래가 어떻게 되느냐? ¿cómo va a ser nuestro futuro después de que nosotros fuéramos arrebatados? 그게 9절부터 17절까지 기록되어 있어요. Esto está escrito a partir del versículo 9 hasta 17. 먼저는 Primero, 이제 어린 양 앞에 다 모여요. todos van a reunirse delante del Cordero, 어린 양 앞에 다 서서 흰 옷을 입고 서 있는 겁니다. van a estar en pie delante del Cordero con ropas 그래서 blancas. 주님과 함께 이제 영원히 우리는 모임이 Y 시작되는 거예요. así eternamente vamos a tener comunión con el Señor. 살모 50 베르시클로 5에도 보면 Si vemos Salmo 50, versículo 5, 나의 성도를 너희 앞에 모으라. está diciendo reunir a mis santos. 그리고 이제 잘 아시는 프리메로 데살로니센세, 세군드 데살로니센세에 Y 보면 si vemos 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, 그리스도인의 휴거에 대한 말씀이 기록되어 있잖아요. habla acerca del arrebatamiento de los cristianos, 그리고 ¿verdad? 휴거된 이후에 주님 앞에 이제 예수 그리스도 앞에 우리가 모이게 된다. Además, nosotros después de ser arrebatados vamos a reunirnos 그 말씀이 delante del 기록되어 trono. 있죠. Esta misma palabra está 찾아볼까요? escrita, vamos a buscar juntos. 세군도 데살로니센세 Segundo Tesalonicense capítulo 2 versículo 1 읽어드리겠습니다. Les leo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. 이 주님이 이제 재림하시면 Cuando el Señor venga, 이제 역대 모든 그리스도인들이 주님 앞에 다 모이는 거예요. cuando el Señor venga por segunda vez, todos los cristianos van a reunirse delante del Señor. 다윗이 도대체 어떻게 생겼을까? Yo tengo duda de cómo sería la apariencia de 아브라함이 어떻게 David, 생겼을까? cómo sería la apariencia de 아니 뭐 Abraham. 그런 분들과 우리가 함께 교제한다고 생각해봐요. Imaginemos que con ellos vamos a compartir la comunión. 이제 우리가 이제 휴거된 이후에 Nosotros después de ser arrebatados, 우리는 이제 그 7년간 기간 가운데 nosotros durante los 7 어린 양 años de 예수님과 tribulación, 함께 우리는 모여서 juntamente con el Señor, quien es 이제 nuestro 항상 주님과 Cordero, 함께 있어가면서 vamos a reunirnos y eternamente estaremos con 모든 Él. 그리스도인들이 함께 교제하는 거예요. Todos 천상에서. los cristianos en el cielo van a tener la comunión. 그게 우리의 미래입니다. Esto es nuestro futuro. 구원받은 그리스도인들의 미래인 거예요. El futuro de los cristianos salvos. 항상 주와 함께 있을 겁니다. Siempre estarán con el Señor. Primera Tesalonicense capítulo 4 versículo 16 al 18에 Si 보면 vemos 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 휴거에 대한 18, 말씀이 쭉 기록되어 있고 habla constantemente acerca del arrebatamiento. 17절에 보면 Y si vemos en el versículo 17, 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. dice, y así estaremos siempre con el Señor. 그리고 주님 앞에 서가지고 Así vamos a ponernos en pie delante del Señor. 그토록 보고 싶었던 El Señor a quien hemos extrañado tanto. 그 하나님의 얼굴을 보게 될 겁니다. Vamos a ver el rostro del Señor. Apocalipsis capítulo 22 Apocalipsis capítulo 22 versículo 4 읽어드리겠습니다. Les leo, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. 이제 그의 얼굴
야, 예수님, 그 하나님 얼굴을 직접 보게 되고, Vamos a ver realmente el rostro de Dios. 그리고 이제 모든 고생과 수고를 벗어버리게 되고, Vamos a despojarnos de todas las tristezas, 영원한 angustias, 안식에 이제 우리는 들어가게 y 됩니다. vamos a entrar en el reposo eterno. 자, 아포칼립스 카피톨 7, 베르시클로 16. 이것이 우리의 이제 운명입니다. Esto es nuestro destino. 예수의 피로 구원받은 그리스도인의 운명입니다. El destino de los cristianos salvos por la sangre de Jesús. 예, 아포칼립스 카피톨 7, 베르시클로 16 읽어드리겠습니다. Les leo, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. 야, 이제 코로나 사태를 맞이해서 우리는 이제 이 날이 너무 가깝다는 걸 더 실감하잖아요. Ahora que estamos en el coronavirus, podemos conocer que este tiempo ya está muy cerca. 오늘이라도 주님이 오시면 Aunque sea hoy el Señor cuando venga, 그리스도인들을 다 데려가시고 va a llevar a todos los 우리는 cristianos. 천상에서 흰 옷을 입고 Nosotros nos vestiremos de la ropa blanca en el 정령나무를 cielo, 들고 también teniendo en nuestras 어린 양 manos 예수님과 ramas 영원히 de 교제하게 palmeras, 되고 y eternamente con nuestro Señor Jesucristo vamos a 예수님은 우리의 tener 모든 comunión. 고생과 수고를 벗어버리게 하고 El Señor nos hará quitar de todas las tristezas y angustias, 영원한 위로와 안식을 받게 됩니다. y vamos a recibir eterno consuelo y reposo. 그리고 17절 말씀처럼 Y como en el versículo 17 dice, 이제 모든 눈물도 다 씻겨지고 también va a enjugar toda lágrima de los ojos de nosotros. 17절의 말씀처럼 Y si vemos en el versículo 17, 생명수 샘으로 인도된다겠죠? los guiará a fuentes de aguas de vida. 복된 생명수를 먹게 됩니다. Vamos a beber fuentes de aguas de vida. 자, Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 2. 1 al 2. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 2 읽어드리겠습니다. Les leo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la 그래서 sanidad de las naciones. 우리는 이제 앞으로 천상에서 복된 생명수를 먹게 될 것이고 Por así decirlo, nosotros vamos a beber fuentes benditas de agua de 다시 vida, 돌아가겠습니다. y vamos a volver, 아포칼립스 capítulo 7, versículo 17 말씀처럼 como dice en el versículo 17, 이제 모든 눈물을 씻어줄 건다겠죠? va a enjugar toda lágrima de los ojos. 그래서 천상에서 우리는 눈물이 없는 세계 그리고 위로의 세계에서 이제 영원히 살게 됩니다. Viviremos eternamente en el cielo, que es un lugar donde no hay lágrimas ni 그래서 tristeza. 또한 우리 휴가에서 천상에 가서 우리는 뭐 할까요? Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros haremos después de ser arrebatados en el cielo? 제일 하는 게 뭘까요? ¿Qué es lo que nosotros haremos? 찬양일 겁니다. Sería la alabanza. 그래서 참 지금 찬양대는 참 너무나 Por lo 소중한 tanto, el 분들이 소중한 coro 분들입니다. son personas muy importantes. 네, 7장 10절에 보면 Si vemos en el versículo, en el capítulo 7, versículo 10, 예, siete al 12 읽어드리겠습니다. les voy a leer 7 al 12. 어디요? 아포칼립스 capítulo 7, 7절로 10절요? 10절에서 12절. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, y que sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, y diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 그래서 천상에서는 천사들만 찾아가는 것이 아니라 En el cielo no solamente los ángeles van a alabar, 우리 구원받은 그리스도인들도 영원히 주님을 찬양하며 천국에서 sino también 살게 los 될 거예요. cristianos salvos alabando al Señor eternamente. 자, 이 날이 vivirán. 너무 가깝죠. Está muy cerca este día, ¿no? 이제 우리의 운명입니다. Es nuestro destino. 오늘이라도 주님이 오시면 Aunque sea hoy, cuando el Señor venga, 구원받은 그리스도인들은 다 데려 todos 올라가고 los cristianos salvos van a ser arrebatados, 아포칼립스 카피톨 7에 기록되는 것처럼 como está escrito Apocalipsis capítulo 7, 1절부터 8절까지 보면 del versículo 1 al 8. 7년 때 이 땅에서는 어떤 일이 일어나요? Durante los 7 años de tribulación en la tierra, ¿qué es lo que pasa? 유대인들 14만 4천 명이 구원을 받게 되고 144,000 judíos van a recibir la salvación. 그때 우리 천상에서 9절부터 보면 Y en este momento, mientras que pase la tribulación, 수고된 그리스도인들은
los cristianos arrebatados. 예, 주님을 어린 양 예수님을 만나게 되고 En el cielo van a encontrarse con el Cordero de 그토록 Jesús. 그토록 예, 보고 싶었던 모든 성도들을 다 만나게 되고 También podremos encontrarnos con todos los santos, con todos los cristianos que tanto hemos deseado 하나님의 ver. 얼굴도 뵙게 También 되고 veremos el rostro de Dios. 그 예수님을 항상 찬양하고 Y eternamente cantaremos y 항상 거기서 alabaremos al 위로받고 Señor. De ahí vamos a recibir 슬픔도 consuelo. 없어요. No habrá lágrimas. 항상 기쁨 가운데 No habrá tristeza. Siempre en 생명의 el gozo. 샘 가운데서 Bebiendo fuentes de aguas. 영원히 vivas. 영생을 누리고 Vamos a disfrutar la eternidad. 그 주님 앞에 서서 너무나 영원한 그 기쁨이 충만한 삶을 살게 될 겁니다. Llevaremos una vida llena de gozo delante del Señor. 그것이 구원받은 그리스도인의 운명입니다. Esto es el destino de los cristianos 바로 salvos. 구원받은 그리스도인의 미래입니다. El futuro de los cristianos salvos. Último, Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16, versículo 11. 읽어드리겠습니다. Les leo, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. 그래서 천국은요, 복된 교제를 계속 하는 곳입니다. Por lo tanto, el cielo es un lugar donde vamos a compartir la comunión bendita. 천국은 성부, 성자, 성령이 계신 곳이고 El cielo es un lugar donde está el Padre Dios, el Hijo Dios y el Espíritu 천만 Santo. 전사가 있는 곳이고 También es el lugar donde hay millares de ángeles. 신구약 성도들이 다 모여서 영원한 교제를 나누는 곳입니다. Y es un lugar donde todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento se van a reunir a compartir la 그 comunión. 하나님의 보좌 앞임으로 기쁨이 충만한 세계이고 Como está delante del trono de Dios, es un mundo lleno de gozo. 11절 Y 말씀처럼 como dice en el versículo 12, 영원한 즐거움이 있는 세계입니다. es un lugar donde habrá gozo eterno, 네, ¿no? 그것이 우리의 미래입니다. Esto es nuestro futuro. 그래서 이제 7장이 상당히 좀 어려운 성경이고 Por lo tanto, el capítulo 7 es un poco 그 complicado 중요한 독도리나가 들어있다라는 y 거. contiene una doctrina 근데 importante. 그 큰 혼란이 언제를 가리키냐? Por lo tanto, esta gran tribulación a qué se refiere. 그때 그때도 구원받은 이방인들도 구원받을 수 있고 7년을 통과한다고 잘못 읽으면 안 됩니다. No hay que decir, no hay que malentender que durante los 7 años de tribulación los cristianos también van a pasar. 그 7년 환란 그래서 이제 하여튼 그 6장부터 이제 19장까지 계속 이제 7년 환란을 낼 건데 Constantemente del capítulo 6 hasta capítulo 19 vamos a aprender constantemente acerca de los 7 años de tribulación. 하여튼 그 7장에서는 중요한 단어가 뭐라고요? Pero ¿qué es la palabra clave del capítulo 7? 그 일 후에 Después de esto. 그 윤례가 시간적인 순서를 가리키는 것이 아니라 Después de esto no se refiere al orden del tiempo, 장면의 전환이라는 sino 거. es el cambio de la escena. 그래서 7장에는 7년 때 땅에서 이루어진 일과 천상에서 이루어진 일. Por lo tanto, en el capítulo 7 habla acerca de las cosas que van a sucederse en la tierra, pero también en el cielo. 그 두 가지 사건을 함께 얘기하고 있다는 거. Estos dos acontecimientos están siendo explicados a la misma hora. 이렇게 이해하면 되겠습니다. Tenemos que entender así de esta 좀 manera. 어려운 성경이니까요. Como es un libro un poco complicado. 그러니까 꼭 그 다음에 아포칼립스 이제 다음에 이제 8장을 배울 텐데 Por lo tanto, para la próxima vez vamos a aprender acerca 미리 de 읽어오시고 Apocalipsis 배워오시면 capítulo 8. Sería bueno ir leyendo previamente 더 이해가 빠르겠죠. para entender mucho mejor. 아마 아무 생각 없이 오늘 말씀 들었던 분들은 Los que escucharon la palabra sin pensamiento 말씀이 조금 그랬던 분들 이해가 잘 안 됐을 no habrán 것이고 podido entender muy bien la palabra. 미리 공부해 주신 Y 분들은 los que ya vinieron después de 이해가 haber 잘 됐을 겁니다. visto el capítulo habrán podido entender. 어떻게 좀 7장이 조금 이해가 되세요? ¿Entendieron bien el capítulo 7? 아멘. 이해 안 돼도 몰라요. Aunque no hayan entendido, ya no sé. 저도 나름대로 지금 건축 중에 막 정신이 없는데 Yo también por la construcción estoy 나름대로 como 최선을 muy 다해서, ocupado, pero me estoy esforzando 준비했습니다. bastante para preparar el sermón 또 de hoy. 개인적으로도 또 공부해 보시고요. Personalmente sería bueno que aprendan. 하여튼 형제님들 다 건강하시고요. Espero que todos los hermanos tengan salud. 이제 주님 Cuídense. 뵐 날이 너무 가깝습니다. Falta muy poco tiempo para encontrarnos con el Señor. 야, 아무 생각 없이 게으르게 지내다가 주님 만나지 No tenemos que 말고 encontrarnos con el Señor llevando una vida 이 perezosa, 이 코로나 기간 가운데 더 힘있게 sino más 전도하시고 fuertemente tenemos que predicar durante la 더 주님의 cuarentena. 자녀들께 살고 Y más como los hijos de Dios tenemos 더 que 말씀 vivir. 가까이 하고 Más tenemos que acercarnos a la palabra. 그런 삶을 사시길 Sería 바라겠습니다. bueno que todos lleven una vida así. 오늘 여기까지 말씀 hasta 배우고요. aquí. 그럼 기도하고 마치도록 Con la oración 하겠습니다. terminemos. 올해 순또 지금 참으로 감사드립니다. Dios te damos gracias. 오늘도 귀한 말씀을 통해서 여러 가지 교훈을 함께 배웠습니다. Hoy también aprendimos
muchas lecciones a través de la palabra. 들었던 말씀들이 하나도 흘러가지 않고 모두 이해되고 마음에 새겨질 수 있도록 Ayude 도와주시옵소서. para que la palabra de hoy no pase por otro oído, sino que se siembre en nuestro corazón. 이제 주님 뵐 날이 너무나 가까움을 압니다. Conocemos que tu venida está muy cerca. 그리고 우리가 주님을 배웠을 때 오늘 만나게 될 너무나 기쁜 미래의 사건도 함께 배웠습니다. También hoy aprendimos acontecimientos muy gozosos, o sea, el futuro de nuestra vida cuando nos encontremos con el Señor. 이 세상에서는 많은 어려움과 환란이 있다 할지라도 Tal vez en el mundo padecemos muchas aflicciones. 낭망하지 말고 Ayúdenos para que no nos desanimemos. 예, 영원한 천국에서 주님을 배울 날을 생각해 보며 기쁨 가운데 영원한 세계를 바라보며 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Sino ayúdenos para que podamos vivir mirando, poniendo nuestra vida en el cielo, en el mundo eterno. 오늘도 귀한 시간 허락해 주심을 Gracias 감사드립니다. por permitirnos este tiempo valioso. 에날 nombre de 예수 그리스도 hemos orado. 아멘. 예, 자, 또 서로 인사도 좀 하시고요. Sí, saludemos entre nosotros. 다음 2주 후에는요. 사무엘 장을 배우도록 하겠습니다. Después de 2 semanas vamos a aprender primer Samuel. 다음 주 아니고 No la próxima semana, 다다음 주입니다. sino después de 2 semanas. 그래서 2주에 한 번씩 Una vez a 2 semanas, 한 주는 아포칼립스, 한 번은 아포칼립스, una vez Apocalipsis, 한 번은 아카데미아 계속 la otra vez 순서대로 Academia Bíblica según el 이렇게 orden. 배워가도록 하겠습니다. Sí, así vayamos aprendiendo. 여기까지 배우겠습니다. Hasta aquí. Hasta luego.